আবার বাজাও তোমার পাঞ্চজন্য সুদর্শনধারী প্রভু এসা এসা ঋষিকেশ ধরার ভার হারি আবার বাজাও তোমার পাঞ্চজন্য সুদর্শনধারী প্রভু এসা এসা ঋষিকেশ ধরার ভার হারি বহুদিন গত কুরুক্ষেত্রে ধনঞ্জয় শুনেছিল তব মুখে গীতামৃত বাণী কত পাপী তাপী তরে গেল কত কথা শুনি পালতে বর্ণা শ্রম ধর্ম বুঝাতে বিধির মর্ম পালতে বর্ণা শ্রম ধর্ম বুঝাতে বিধির মর্ম প্রভু জাগাও আবার লুপ্ত ধর্ম সুকরি দে মাঝে আমি জন্মি যেন তোমার নামে মরি তোমার কাজে দাও শ্রদ্ধা দাও ভক্তি দাও সেবা অনুরক্তি ভালো প্রাণে নব শক্তি গীতামৃত দিয়ে আমার নিরাশ প্রাণ সরস করু তত্ত্ববাণী গে কুরুক্ষেত্রের ওই জয় গান গাহে আবা হে ভগবান কুরুক্ষেত্রের ওই জয় গান গাহে আবার হে ভগবান মোরা কাতরে করিয়া হবান গোলক বিহারে মোদের শূন্য হৃদয় পূর্ণ করু ওহে দয়াল হরি মোরা চিরকাল প্রার্থনা করি দাও হে চরণ তোরে আবার বাজাও তোমার পাঞ্চজন্য সুদর্শনধারী প্রভু এসা এসা ঋষিকেশ ধরার ভার হারি প্রভু এসা এসা ঋষিকেশ ধরার ভার হারি। ওম
हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अखंड मंडलाकार व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परमा ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अत गीतार श्रीमंगलचरणं प्रारंभम्। ओम पार्थाय प्रतिबुधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारते ओम अद्वैता अमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्देशिनीम्। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वाय भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नो पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारा नीलोत्पला शल्याग्रहावतीकृपेण वहनिकर्णेन बेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरम् अकरा दुर्योधनावर्तिनी सुत्तीर्णाखुलपाण्डवै रणनदीकवृत्तकः केशवः। ओम पराशर्य वसः शरजामलङ्घितार्थगन्धुत्कटं नानाकान ककेशरं हरिकथा संबोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पैदै रहा रहा पेपीयमानं मुदा भुवाद भारत पंकजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रो मेरुस्तम्भन्ति दिव्यस्तवैर्वेदै साङ्गपदक्रामो उपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानाङ्गवस्थिताद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सन्तं न विदुः शूरा असुरगणदेवाय तस्मै नमः। नमः धर्माय महते नमः कृष्णाय भेदसे ब्रह्मणेभ्यो नमस्कृतं धर्मान् वक्ष्ये सनातनं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयामुदीरयेत्। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम इति श्री मंगलचरणं समाप्तम्। ओम यदस्करां परिभ्रष्टां मात्राहीनां च यद्भवेत् पूर्णं भवत् तत्सर्व तत्प्रसाद जनार्दनं। जय गीता जय गीता जय गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अत गीतार प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योगम नामकम। धृतराष्ट्राय वाच ओम धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किम अकुर्वत् संजय। संजय वाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं बूढ्यं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं च मम बूढां द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। ओम दृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः। योधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदयश्च सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोध द्विजोत्तम नायकमम सैन्यस्य संजार्तन्थान् ब्रवीमिति। ओम भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थाम विकर्णश्च समदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धे विशारदाः। अपर्याप्तां तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् अपर्याप्तां तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयोनेषु स सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। तस्य संजयं हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनादच्च शङ्खं दन्नो प्रतापवान्। तथा शङ्काश्च वीर्यश्च पनबाणकगोमुखः सहस्रभावहन्यन्तो सशब्दस्तो मूलभवत्। ततः सेतुर्हयोरुक्तै महति सेन्दन स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्को प्रदत्मतुः। पञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पण्ड्रं दन्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अनन्त विजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुगुष्मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टोद्युम्नो विराटश्च सात्वकिश्च पराजितः। द्रौपदयश्च सर्वशः पृथिवीप्रते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खां दन्मो पृथक् पृथक् सगोषुदत्तराष्ट्राणां हृदयानि वेदारयत्। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो वेनानुदयान् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धत्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते दुनरोद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युते यावत् तान् निरीक्ष्येऽहं युद्धकामान् अवस्थितान् कर्मया सह उद्दिग्धम् अस्मिन् रणसमुद्यमे ईक्षमाणान् वेक्ष्यहं ये यतः समागतः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियो चिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिनस्तथा श्वशुरान् शूरदैश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य शकुन्तयः
सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टु विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टेमान् स्वजनान् कृष्ण युत्सन सम अवस्थितान् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति व्यपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तत्वक्सेव परिधीयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा यासे मर्ते काङ्क्षितं नो राज्यं वहा सुखानि च ताम्यवस्थिता युद्धे प्राणस्तक्त्वा धनानि च आचार्यः पुत्रा पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पुत्रा शैलासम्बन्धिनस्तदा एतान् न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन। ओम पितृलाक्यराज्यस्य हेतु किं नो मोहि कृते निहत्य दत्तराष्ट्रान् का प्रीतिश्च जनार्दन पापमेवाश्रय दस्मान् हत्वतायन ततायन तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् सबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। याद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतो चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं नो जयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मो हविवत्ततो अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वाञ्छय जायते वर्णशङ्कराः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरज्येषं लुप्तपिण्डदत्तक्रिया दोषैरेते कुलज्ञानं वर्णसंकारकारकः उत्सादन्ते जातिधर्मा कुलधर्मश्च शाश्वता उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतिष्ठ्यानुशुश्रुमम् अहोवत् महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्रज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्धतः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रप्राणय धार्तराष्ट्रारण्यहन्नस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच एव मुक्तार्जुनः शङ्खे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं शापं शोकसंज्ञमानसः। ओमिति श्रीमहाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिकं भीष्मपर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नामकं प्रथमाध्याय समाप्तम्। ओम यदस्करां परिभ्रष्टां मात्राहीनां च यद्भवेत् पूर्णं भवत् तथा सर्वा तत्प्रसाद जनार्दनम्। जय गीता जय गीता जय गीता। অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ। কুরুপাণ্ডব উভয়কুল বুহকারে সজ্জিত শঙ্খধ্বনি করিয়া পরস্পর পরস্পরকে জানাইলেন যুদ্ধ আরম্ভ হোক, আমরা প্রস্তুত। এমতাবস্থায় অর্জুনের কেন বিষাদ? অর্জুন যখন উভয় দলের সম্মত তখন যুদ্ধ হইবেই, যুদ্ধ বাঁধিবে। যুদ্ধ বাঁধিবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই বীর কেশরী অর্জুনের কেন বিষাদ? কেনই বা তাহার ইতর সুলভ দীনতা? দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া বাজিয়া উঠুক ধর্মের বিজয় বিশান, উঠুক গগনে সত্যের উন্নত ধ্বজান, প্রদান করিয়া জনমনে শান্তির অনিন্দ সুন্দরের আশ্বাস। শ্রীকৃষ্ণ জগতের গুরু আসিয়াছেন গুরুর আসনে, ভূমিতে থাকিয়াও ইনি ভূমায় শান্ত। শিব নিরাকার
অদ্বৈত ব্রহ্মসত্তায় প্রতিষ্ঠিত ধৈর্যের ও স্থৈর্যের দিক দিয়া তাহার পরিচয় অটুট। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বিষাদে প্রথমে নীরব ভূমিকা পালন করেন, কারণ অর্জুনের বিষাদ প্রকৃত বিষাদ। অর্জুন শ্রেয়কামী, ভোগমুক্ত অর্জুনের চিত্ত। আমরা দেহরামী, অর্জুন আত্মারামী। আমরা ভুগি, অর্জুন যুগী। যুগী বলিয়াই তত্ত্ব কথা জানাইতে আসিলেন স্বয়ং যোগেশ্বর। তাই আজ দেশকাল পাত্রের পূর্ণ মিলন হল। শুভক্ষণে শুভযোগে দুর্যোগ কথার অবতারণা হইল কলির সন্ধিক্ষণে। পরম প্রভুর গুড় অভিপ্রায় ধর্মরাজ্য স্থাপন, দুষ্টের দলন শিষ্টের পালন পরিকল্পনা অনুসারে সুসম্পন্ন হইল। দেশ কুরুক্ষেত্র, পুণ্যক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র সর্বকালের সর্বজীবের ধর্মক্ষেত্র। তাই পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবান গীতায় বলেছিল। পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবান গীতায় বলেছিল। অর্জুনের উপর লক্ষ্য করি এ বাণী সবারে শোনায়েছিল। অর্জুনের উপর লক্ষ্য করি এ বাণী সবারে শোনায়েছিল। পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবান গীতায় বলেছিল। গীতা নহে কোনো দেশের জাতি, গীতা ভারতে, গীতা পৃথিবী। গীতা নহে কোনো দেশের জাতি, গীতা ভারতে, গীতা পৃথিবী। হিন্দু অহিন্দু, পুরুষ নারী, হিন্দু অহিন্দু, পুরুষ নারী। তাপিত পরাণ জুড়াইল পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবান গীতায় বলেছিল। গীতা জ্ঞানালোক আলোক জালে, বিশাল আধার সজল দীপালে। গীতা জ্ঞানালোক আলোক জালে, বিশাল আধার সজল দীপালে। আমি পাইতে দেখিতে জীব উদ্ধারিতে পার্থ সারথি দাঁড়াইল। পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবান গীতায় বলেছিল। পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবান গীতায় বলেছিল। অর্জুনের উপর লক্ষ্য করি এ বাণী সবারে শোনায়েছিল। অর্জুনের উপর লক্ষ্য করি এ বাণী সবারে শোনায়েছিল। পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবান গীতায় বলেছিল। পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবান গীতায় বলেছিল। পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবান গীতায় বলেছিল। গীতে মাধব হৃদয় ভক্তের প্রাণ,
গীতে মাধব হৃদয় ভকতের প্রাণ, মাগো বক্ষে রাখি বারে বারে করি হে প্রণাম। ও মা প্রজ্বলিত থাকো তুমি আমার অন্তরে, মাগো ভুলি না তোমায় যেন জীবনের তরে। ও মা সংসার পাবনি তুমি জ্ঞানের ভান্ডার, মাগো নমি বারে বার গীতে নমি বারে বার। ও মা গীতে মাধব হৃদয় ভকতের প্রাণ, বক্ষে রাখি বারে বারে করি হে প্রণাম। একবার জয় দাও জয় দাও প্রেমানন্দে গীতা প্রীতে, জয় দাও জয় দাও প্রেমানন্দে গীতা প্রীতে, জয় দাও জয় দাও প্রেমানন্দে গীতা প্রীতে, জয় দাও জয় দাও। জয় গীতা 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 জয় গীতা। জীবের নিস্তার লাগি ভগবান হরি, জীবের নিস্তার লাগি ভগবান হরি। ও অবনীতে অবতীর্ণ গুরু রূপ ধরি, মহিমাতে গুরু কৃষ্ণ সমতুল্য জান, ও গুরু বাক্য হৃদয়তা সত্য বলে মান, গুরুতে মনুষ্য জ্ঞান করোনা কখন, ও গুরু নিন্দা প্রভু করনে করুণা শ্রবণ, গুরু নিন্দা যথা তথা না যাইবে, ও
কৃপা করেন ভক্তগণে। গুরু পিতা গুরু মাতা গুরু হনপতে, ও গুরু বিনে হবার নবে নাহি অন্য গতি। কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে, গুরু রুষ্টে কৃষ্ণ প্রভু না রাখে তাহারে। ভজ মন ভজ রে, গুরুর চরণ অমূল্য ধন, ভজ মন ভজ রে। সদ্গুরুর শ্রীচরণ ভজ মন ভজ রে। পাপ তাপ দূরে যাবে ভজ মন ভজ রে। পাপিত প্রাণ শীতল হবে ভজ মন ভজ রে। গুরুর চরণ মূল্য ধন ভজ মন ভজ রে। জয় গুরু 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 জয়।